زن مربی تیم منتخب گوشتین یونان و رومی بین جوانان روشن حیدرов هفته چند مرتبه در تالار ورزشی مؤسسه تعلیمی رقم 42 ناحیه فیلدوسی شهر دوشنبه همراه با شاگردان تمرین می‌کند. بنا به گفته او دوره کرانتین به سطح ورزشی ورزشکاران این رشته بی تاثیر نماند، هرچند آنها از تمرینات قفا نمانده در فضای گشاد تمرین‌های شاگردان را به راه مانده بودند. بس که این بیماری کرونا ویروس در تمام دنیا پهن شد، از این لحاظ برای احتیاط مردم تاجیک اصلا ورزشگرا کرانتین اعلام کرده شد. در دوران کرانتین در این بین‌ها استراحت هم بود. بعد ورزشگرای تیم منتخب استراحت نکردیم، در میدان‌ها در فضای آزاد مشق و تمرین‌ها را می‌گذراندیم. امروز هم که طولی 10 روز شد که مشق‌ها را اجازه دادن، ما با تمرین مشغول شدیم، تمرین‌ها را سر کردیم، آمادگی برای مسابقه‌های بین‌المللی و داخلی آمادگی دیده ایستادیم. در این تالار قریب هر بگاه تا 15 نفر ورزشکاران تیم منتخب تاجیکستان آید به گوشتین یونان و رومی برای مشق کردن می آیند. مربی حبیب الله محتاجوف نیز با ورزشکاران تمرین می کند. مدتی که ما مشق کردن، ما با بچه ها مشق کردیم و به هر حال یک هفته 3 بار لب دریا با همراه بچه ها می دویدن، سنگ پرتویی میکردن یا سنگ را جر میکردن، تیاری جسمانی دویدن و مشق‌های برای تیاری جسمانی اجرا میکردن. امروز مشق در درون تالار است و مشق از نمودهای گوشتین، یک دو نمود گذراندن عمل در زمین و در حالت راستی میگذاریم. نسبت به سال قبلی شمار شاگردان کمتر هستند. هدف اساسی بچه‌ها حالا اشتراک کردن در مسابقه ها نیست، چرا که بچه‌ها اکثرا سطح لازمی ورزشی خود را از دست دادند. باید برقرار شود. مشق هر ساعت 5 خسته با 2-3 کیلومتر می‌دویدم و بروز تورید می‌زدم و مشق‌های بیرونی ریزین می‌زدم. در بسیار بین المللی مجموعات تورنیر در ازبکستان جای یکم گرفته بودم، با جای سوم در جمهوری قرقیزستان جای یکم گرفتم، در شهر مسکو هم باشد جای یکم گرفتم. امروز که بعد از که مشق‌ها را اجازه دادن، زیاده 40-50 نفر شاگرد به تمرین مشغول شده ایستادند. طول 10 روز شد که ما مشق دوام داده ایستادیم. مشکلی اصلا ما سپاسگزاری خود را به کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانیم و فدراسیون گوشتین جمهوری تاجیکستان و کمیته المپی ملی امروز برای ما دستگیری زیاد میکنند. از بس که ورزشگر بسیار خراجات را طلب میکنند. ورزش این یک ساحه است که بسیار خراجات را طلب میکند. اگرچه با زیادتر مسئله تالار، مسئله مبلغ گذاری زیادتر شد، بسیار هم خوب میشود. گوشتین یونان رومی یک از قدیم‌ترین گوشتین‌های جهانی می باشد که از المپیادای قدیمی یونان قدیم سر کرده در همین المپیادا شامل شده است و در وطن محبوب ما بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی همه متخصصانی که روززبان بودن اونا البته ترک کردن رفتن و یگانه مربی که مانده بود ایوان ونچ پالیکوف با همراهی ما کار میکرد. امروز نتیجه خوب داریم، چمپیونای آسیا داریم، جایزه دار آسیا داریم. من پارسال این بار دوم است که بچه‌ها بین چمپیون جهان بین افغانستان دو کس جای دوم و جای سوم جای افتخاری گرفتن.
باعث فخر است که در تاریخ نبود. این النظر فعالین سال 92 در شهر افینا بین جوانان جای دوم در چمپیونات جهان گرفته بود. این دوم نتیجه ما است و همین چیزا نگاه کردن انشالله بچه ها کوشش کردن، غیرت کردن و شجاعت نشان میدن در مسابقه. ما از برآمدهای اونا خرسندیم. давлаталӣ шарипов чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини юнону румӣ буда ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. мегӯяд ки ҳоло ҳадаф аз тамринҳои ӯ иштирок дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини юнону румӣ мебошад ки нимаи дуюми моҳи сентябр дар назар аст. ҳамаи соперникои мо рақиби пурқувват аст. ҳамааш мехоҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовор ҷои аввал гардем. дар пеш мусобиқаи якум чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни калонсолон ки 23-24 сентябр дар нақша гузошта шудааст, омодагӣ барои чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дида истодаем. назар ба солҳои пештар хеле хуб аст. ҳозир мана федератсия бисёр хуб кӯмак мекунад. бачаҳоро ба чемпионатҳои осиё ва чемпионати ҷаҳон кӯшиш мекунанд ки фирсонан, мисол дастгирӣ кунанд. аз тарафи маркази ҷумҳуриям бачаҳо ба чӣ тавре ки збор мегуфтанд таълимӣ, машқи варзишӣ сафар чиз карда мешаванд, дар бар гирифта мешаванд. ҳамин процесс агар коронавирус намебуд, имсол бо хеле умед доштем ки олимпиада мешуду, ягон натиҷа медодему. гӯш кардем, бачаҳо нигоҳ кардем. видео даст бинамози кор кардем. видео дасти гардан дар ҳолати гардан даст. аммо дасти гардан захман неста, поча тарафи рост, поча мекроя, поча динги мегарда, камтар мешине, даст гардан. дар давоми соли гузашта ба варзишгарони ин ришта муяссар гардида буд ки дар якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. аммо ҳоло чӣ гуна мусобиқаҳо дар дунё аз ин риштаи варзиш баргузор мешаванд, ҳеҷ иттилоъе надорам. мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳанӯз ягон дар нақша ягон мусобиқаи пешбуда то ҳол рӯзҳои ӯро аниқ мондагӣ нестанд. барои ҳамон ҳозир мо гуфта наметавонем ки ба кадом рӯз кадом сол барои мусобиқаи рохат гирифтан иштирок мекунем. ҳозир аниқ нест. аз моҳи январ рохат шурӯъ мешавад. чизо то моҳи нора ҳеҷ чиз мо маълум нест. ҳозир чизе будан ҳамаш соли 21 парфтанд. ҳоло мо тақвим дар даст надорем, чи аниқ маълумот надорем. ҳозир азизҷон гулов ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ буда ӯ дар вазни 72 кило баромад мекунад. обид раҳматуллоев бошад, соли гузашта чемпиони тоҷикистон гардид. ҳоло онҳо нияти ғолиб омадан дар чемпионати тоҷикистонро доранд ки моҳи сентябр дар назар гирифта шудааст. аз сабаби карантин будан, яъне коронавирус COVID-19, баъд аз чанд як муддат дам гирифтем ва таъмини худро инак сар кардем. ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ тайёрӣ дастодем. машқ таъминамон дар ҳолати хуб рафта истодааст. ман дар вазни 72 кило баромад мекунам, тайёрӣ дастам. кӯшиш мекунам ки ҷои аввалро иштирок кунам. соли 2019 дар давлати Қазоқистон дар он ҷо дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда ҷои сеюмро сазовор гаштам. баъд аз он дар ҷумҳурии Қирғизистон дар он ҷо мусобиқаи байналмилалӣ буд, дар он ҷо ҷои сазовори ҷои дуюм гаштам ва мехоҳам ки дар оянда сазовори ҷои аввал гардам. тӯли 4 сол шуд ки дар ҳамин зал машқу тамрин менамоям. айни ҳол дар мусобиқаҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрӣ карда истодааст. бо ҳамроҳии зал машқро ҷумҳуриявӣ хело хуб тайёрӣ дастем ва устоди мо Ҳайдаров Равшан буд. машқро хело хуб кардан ва хело хуб тайёридан пеш аз мусобиқаҳо. куштини юнону румию тарзи озод гӯем федератсия як дорем
дар ин намудҳо мо якҷоя мусобиқа меравем ва фақат фарқият аз он аст ки гӯштини тарзи озод аз по кор мекунанд, гӯштини юнони румӣ аз камар боло, яъне аз миён боло усул истифода бурда мешавад. Фарқият фақат ҳамин. Мо варзишгароне дорем аз намуди гӯштини юнони румӣ, варзишгарои бисёр ҳам ҷавон ҳастанд, варзишгарои бисёр умедбахш ҳастанд, аз он ҷумла Ахмедов Мубинҷон ва Фирӯз Мирзораҷабов, Шарипов Давлаталӣ, Ваҳобов Азмуддин. Варзишгарои мо бисёр ҳастанд, ки мо аз он умед дорем, аммо ба онҳо имконият додан дар кор, хароҷот кардан дар кор. Ба мо машқҳои дастаҷамъии байналмилалӣ лозим аст ва иштироки бисёр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, барои он ки варзишгарони мо таҷрибаи даркориро барои гирифтани рохат ба худ гиранд. Наздик местем, почаи рост метроем, почаи дуюм ҳақафо метроем. Роман иштоқлеш. Аммо соли гузашта дар баробари мусобиқаҳои дохилӣ якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ низ баргузор мешаванд. Равшан Ҳайдаров мехоҳад ки чанде аз варзишгаронро барои ин мусобиқаҳо омода созанд ва умеди онро доранд ки ин ҳама душвориҳо паси сар шуда шогирдони ӯ минбаъд имкон меёбанд ки берун аз марзи кишвар дар мусобиқоти байналмилалӣ кишвари моро муаррифӣ мекунанд. мо умед дорем ки дар оянда ватани мо ки ватани давлати ҷавон аст, иншоалло умед дорем ки дар оянда дастгириҳо боз ҳам хубтар зиёдтар мешаванд ва натиҷаи варзиши тоҷик ҳам беҳтар ва хубтар мешавад то сатҳи бозиҳои олимпӣ. اینجا زیاده از 20 نفر بچه ها مشق میکنن و از دیگر تالارها هم اومده اینجا همچون تجربه یا که مثال بین هم دیگر گوشتی میگیرن و اینا هم دیگر تالارها رفته مشغولیت میگذارن. اینجا یک هفته 6 بار مشق هست اینجا، هم غیر از یکشنبه هر روز مشق هست. همچون دیگر مربی هم همه عرض داریم که شاگرد ما چمپیون های آسیا و چمپیون جهان شود، برق تاجیکستان افروخته شود و سرود ملی تاجیکستان در جهان خوانده شود، ما فخر کنیم.